नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान के बारे में जिसने 438 से भी ज्यादा दिन सबसे बेरहम और खामोश पैसिफिक ओशियन में गुजारे। इस शख्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों के बाद आखिरकार वो जमीन पर वापस भी आ गया, लेकिन आते ही उसने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या वजह थी, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो कि डिवाइड होता है 4 ओशियंस पर: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। ये ओशियन इतना बड़ा है कि ज़मीन का खुश्क हिस्सा जो कि 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ये ओशियन उस सारे हिस्से को अकेले ही लपेट में ले सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड हैं और इसमें कुछ तो इतने छोटे हैं कि वहाँ पर आज तक कोई इंसान भी नहीं गया। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। 438 दिन तक जिंदा रहने वाला ये शख्स ओजे सल्वाडोर एल्वरेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक बोट थी जिस पर ना तो सही से लेटा जा सकता था और ना बैठा जा सकता था। ये शख्स 14 महीनों तक समंदर में जिंदा भी रहा और समंदर की बेरहमी का सामना भी किया। इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ओजे सल्वाडोर अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस बदतरीन हालत से गुजरा। ये बात है 2012 की। ओजे जो कि एक एक्सपर्ट मछुआरा था, ओजे जो कि मेक्सिको का एक गांव कोस्टा एजोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को ओजे और उसका साथी डेली की रूटीन के मुताबिक मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। इनके पास अपनी साथ की एक बोट थी जिसमें एक इंजन और एक ही फ्रिज मौजूद था। इस बोट पर वो ज्यादा दूर तक फिशिंग के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि बोट काफी छोटा था। इन दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का मशवरा किया और यहाँ से मेक्सिको से ये लोग निकलते हैं। समंदर में 120 किलोमीटर तक दूर ये लोग निकलते हैं, मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल फेंकने के लिए। जब ये लोग जाल बिछा रहे थे, इसी दौरान इनको एक बेरहम तूफान नजर आता है। वक्त बचाने के लिए ये एकदम से मोड़ ले लेते हैं और जाल भी वहीं छोड़ देते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक वो बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं और इसी तरह वो सिर्फ 20 किलोमीटर ही मेक्सिको से दूर आ जाते हैं, जबकि उनको अपना घर और गांव दोनों ही नजर आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से उसी जगह पर इनकी बोट की इंजन खराब हो जाती है। तूफान काफी पीछे रह चुका था, इसलिए इनके पास एक रेडियो थी जिस पर इन्होंने अपने बॉस को मैसेज भेजा। इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि कुछ देर बाद ही इनकी रेडियो की बैटरी डाउन हो गई। एक तरफ ये लोग साहिल को देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अपनी तरफ आने वाले तूफान को, जो इतना बेरहम और इतनी तेजी से आ रहा था कि इंसान को जिंदा ही निगल ले। हवा की शिद्दत इतनी तेज थी कि इनकी बोट समंदर की तरफ दूसरी तरफ जाने लगी। इसी दौरान इनके सामने से साहिल भी हट गया और समंदर की लहरें इनको दूसरी तरफ खींच के ले गई। जब इनकी बॉस को वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बाद में सर्च टीमें भी भेजी, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों में ही इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर ओशियन में पहुंच गई थी, जबकि इनकी बोट की साइज की वजह से इनको ढूंढना वैसे ही मुश्किल था। और बदकिस्मती से ना तो इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग लगाने की चीज जिससे धुआं निकल सके और इनको ढूंढा जा सके। और दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में ये सोचने लगे कि अब हमारा बचना मुश्किल है। खाना भी 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था और जाल वहीं पर ये लोग छोड़कर आ गए थे। दोनों की भूख से बुरा हाल था कि तभी एक परिंदा इनके बोट पर आकर बैठ जाता है, तो दोनों एकदम से उस परिंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परिंदा भाग जाता है। लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश, थोड़ी देर बाद एक परिंदा फिर आता है और इनकी बोट पर बैठ जाता है, तो दूसरी दफा ये लोग बड़े प्लानिंग से इस परिंदे को आखिरकार पकड़ लेते हैं, जिससे इनकी भूख मिट जाती है। इसी तरह चलते चलते परिंदे आते गए और इनको अपनी भूख मिटाने का मौका मिलता रहा। समंदर का पानी पीने से इंसान की मौत हो जाती है, इसलिए ये लोग बारिश का पानी बोतलों में स्टोर करने लगे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो ये लोग मछलियों और टर्टल्स का खून पीकर गुजारा करते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये हमारे लिए इमेजिन करना
کرنا بھی مشکل ہے۔ آخر کار اوزے کا دوست جو یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینے بعد اس نے سویسائیڈ کر لیا۔ اب بورڈ پر صرف اوزے ہی بچا تھا جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور نہ تو اس کو کوئی جینے کی وجہ اور نہ ہی امید نظر آ رہی تھی۔ بعد میں ریسرچ کرنے کے مطابق اوزے پیسیفک اوشین کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جس کو دنیا کا سب سے خاموش حصہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی ہے۔ اوزے کو میکسیکو کے ساحل سے جائے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے اور اس نے اپنا دوست بھی کھو دیا تھا۔ ایک دن قسمت سے اوزے کو ایک کارگو شپ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بہت ہی چلاتا ہے اور اشارے کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ بوٹ گزر جاتی ہے اور اس کو دیکھ نہیں پاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کارگو شپ اس کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی اور اس کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ دوستوں، ذرا امیجن کرے کہ آپ بھی کسی ایسے سمندر میں پھنسے ہوئے ہو اور 6 مہینوں سے آپ نے کسی انسان کو نہیں دیکھا ہو اور آخر کار وہ آپ کو نظر آ بھی جائے لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 11 مہینے بعد اوزے اس 7 فٹ کی بوٹ پر 8000 کلومیٹر تک کا راستہ طے کر چکا تھا۔ ان کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف انڈر ویسٹ ہی بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب اوزے پر قسمت مہربان ہو گئی۔ بات ہے 30 جنوری 2014 کی جب اوزے کے سامنے ایک آئی لینڈ آ پہنچا۔ جب اوزے کو سمندر میں ناریل تیرتے ہوئے نظر آئے، اوزے نے جب یہ ناریل دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ آس پاس ہی کہیں زمین ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس آئی لینڈ پر پہنچنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کو یہ شک تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اس لیے اس نے تیر کر ہی اس آئی لینڈ پر قدم رکھا۔ پچھلے 14 مہینوں سے اوزے نے پہلی بار زمین دیکھی اور پہلی دفعہ کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا۔ اوزے نے جب یہ آئی لینڈ دیکھا تو وہ زور و قطار سے رونے لگا۔ وہاں پر ایک بیچ ہاؤس بھی تھا جہاں پر وہاں کے لوکلز رہتے تھے۔ اسی دوران وہ اس کے پاس چلے گئے۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو بون ایٹونی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اوزے کی سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر بدقسمتی سے یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس ہو جاتا تو اس کا اگلا پوائنٹ یہاں سے بھی 5,000 کلومیٹر دور ہوتا۔ یہاں سے اوزے کو اپنی گھر واپس بھیج دیا گیا، لیکن وہاں پر بھی مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ جب اوزے نے ایک کتاب لکھی 438 ڈیز کے بارے میں تو اس پر اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں 2 ہی دن گزارنے کے بعد اوزے نے خودکشی کر لی۔ تو کیسے لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔